लोगों ने जज साहब के आगे, और जज साहब ने करना था एविडेंस रिकॉर्ड और कानून के मुताबिक चलना था। जज साहब ने गलती पर गलती करते गए, और वो गलती ये कल भी मैं कह चुका हूँ, एक होती है मेला फीडे, एक होती है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, और एक गलती होती है जिसे शहनाज बीबी के केस में 1975 के लैंडमार्क केस में पावर और अथॉरिटी के अब्यूज़ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ किया गया, फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। जो आप देख रहे हैं, जो अब ट्रायल कोर्ट कर रही है, जो नैब की कोर्ट में किया है, जो कल साइफर की कोर्ट में किया है, ये फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है। इसको हम ट्रायल कह ही नहीं सकते, इसको हम ट्रायल बोल ही नहीं सकते। सो ओवरऑल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट आज दूसरा दिन है, मगर हमें पता था कि ये प्रोसेस तो कल से शुरू है। आपको भी समझ है कि ये प्रोसेस क्यों शुरू हुआ है। 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, 8 फरवरी से पहले एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना है कि ये इमरान खान साहब की तो सज़ाएँ हो गई हैं, मगर बड़ी खोखली और बड़ी हॉलो और रेत के पहाड़ हैं। मैं आपको यही कह सकता हूँ, रेत के टीले हैं, एक हवा का झोंका आएगा तो ये टीले गिर जाएंगे, मुकदमों में कुछ नहीं। सर, कब आप अपील करने जा रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी है अलकादिर ट्रस्ट केस में, तोशाखाना केस में और साइफर वाले केस में? कब आप अपील फाइल करेंगे? कि हमारी लीगल टीम की सरबराही हामिद खान साहब कर रहे हैं। अभी इस पर बड़ी प्रॉपर एक मीटिंग हुई भी है, और बहुत प्रॉपर एक मीटिंग आज भी सारा दिन मशावरत रहेगी। लीगल टीम ने आप समझे अपना काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपील्स ड्राफ्ट हो रही हैं। हम आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ लेने आए हुए थे, जो कि हमारा केस ही नहीं लगा अनफॉर्चुनेटली। वो छोड़ दें, वो किसी और दिन की बात है। मगर ये डायरी नंबर लग चुके हैं, इनको नंबर लग चुके हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं कि अदालत में क्या इवेंट्स हुए हैं, अदालत में वकला के साथ क्या किया गया है। डायरी नंबर से पहले कैदी नंबर लग गया सर। जी चले, कैदी नंबर के बाद डायरी नंबर लगा, और अब अपील नंबर लगेगा। अपील की सुनवाई तो होगी ना, आज हो या कल हो। और आज बुशरा बीबी को हमने वो, देखिए आप, ये वाहिद पॉलिटिशियंस का आप कह लें या वाहिद आप कह लें प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने आज कितने दिन हो गए, मेरा ख्याल है 250 दिन होने वाले हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने ना मुल्क छोड़ा है, ना उनका कोई मुझे छोड़ने का प्रोग्राम लगता है दूर दूर तक। और जो 150 दिन गुजार लेता है ना, वो 1500 दिन भी गुजार लेता है, उसके लिए मसला नहीं होता। तो ये उनका जेल में होना और ये ज़्यादती होना और ये सब चीज़ नोटिस में होना, मैं ये समझता हूँ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये आपको सारी बात का खुद इल्म है। मीडिया हमसे ज़्यादा ज़हीन हो चुका है कि ये ट्रायल्स कैसे कंक्लूड हुए। आप हमसे सिर्फ बिला वजह हमारा मौक़िफ़ ले रहे हैं, आप ज़्यादा शार्प हैं। सर ये कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू दे, 342 की स्टेटमेंट में साइन किए बगैर और उसके अलावा जिरा हुए बगैर और यानी कि फाइनल आर्गूमेंट्स हुए बगैर डिसीजन आ सकता है? ऐसी कोई नज़ीर है सर? देखिए, सबसे पहले तो जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन, वकील के पास क्या होता है, एक हथियार उसका पेन है और दूसरा हथियार सवाल जवाब है। तो जब आप एक लीगल बैटल, एक कोर्ट रूम में आप जाते हैं और आप कहते हैं नंबर 1 तुम्हारा वकील ही नहीं होगा, नंबर 2 तुम सवाल जवाब ही नहीं कर सकते, नंबर 3 342 भी नहीं होगा, नंबर 4 फाइनल बहस भी नहीं होगी। मैं इसको मुकदमा कल एक जुमला मुझसे निकल गया कि 10 सेकंड में सज़ा ख़त्म हो जाएगी, तो तोशाखाना की 14 सेकंड में हो जाएगी, क्योंकि 14 साल है। क्यों कहा? क्योंकि इसमें कुछ बनाया हो तो वकील ने गिराना है ना, ख़त्म करना है। आपने बनाया ही कुछ नहीं, आपने खोखला केस बना दिया है फॉर द टाइम बीइंग, बाय हुक और क्रुक। 8 से पहले किसी तरीके से 5 फरवरी की छुट्टियां भी हैं, जज साहब को भी लगता है पता है आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो ये जल्दी जो काम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि फटाफट कन्विक्शन आ जाए और फटाफट इलेक्शन से पहले कोई जो है वो माहौल बदले। अब ये सियासी माहौल बदलता है या नहीं बदलता, वो आपने देखना है। हमारी निगाह इस चीज़ पर है, क्या ये केसेस बाय द बुक हुए, क्या ये केसेस कानून के मुताबिक हुए, क्या ये केसेस आइन के मुताबिक हुए, क्या ये केसेस फेयर ट्रायल, फेयरनेस के तकाज़ों पे पूरा उतरते हैं ये केसेस? हरगिज़ नहीं। थैंक यू वेरी मच। सर आखिरी सवाल हामिद खान साहब, 8 दिन पहले इलेक्शन से पहले खान साहब को सज़ा हो गई, पहले 17 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को हो गई थी। क्यों आप, सुप्रीम कोर्ट बार का बड़ा नाम है, बड़ा पॉलिटिक्स में आपका नाम है, क्यों आप जमहूरियत को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे कि यूटिलाइज हो जाते हैं, कोई भी आकर डंडे के ज़ोर से फैसले दिलवा लेता है रात के अंधेरी में? जी
اچھا سر، کیا کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں بھی کل سائفر میں سزا ہوئی تھی، آج توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے، اور وہ پروسیس جو ہے وہ کہیں رہ گیا ہے بیچ میں، وہ مکمل نہیں ہے؟ جی دیکھیں، یہ ان کو ٹرائل نہیں آپ کہہ سکتے، ان کو آپ کیسز نہیں کہہ سکتے، یہ تو دونوں ڈرامہ ہے، اور یہ سزا تو کر دی، بڑی جلدی تھی سزا دینے کی، ابھی تک آرڈر نہیں آئے دونوں کیسوں میں، نہ پہلا کیس نہ یہ توشہ خانہ والا کیس۔ آج بلکہ ہم صبح ہم نے اپلیکیشن دی تھی، کل ہی دی تھی ہائی کورٹ میں، جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ہمارا کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا ہے توشہ خانہ صاحب کے جو جج صاحب تھے جو کیس کی سماعت کر رہے تھے، نیب کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے چونکہ وہ ختم کر دی تھی تو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ وہ ان کا یہ جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں جرا کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن وہ ابھی صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں، تو وہ انہوں نے صبح ہی آرڈر اناؤنس کر دیا۔ اب وہ آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرا کر سکیں۔ دوسری، ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی گواہ پیش کر سکیں۔ تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان قلم بند کرتے ہیں، اس بیان کے جو اکیوزڈ جو ہوتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے، اس کا بیان اگر قلم بند نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی تک کل شام تک، کل رات تک ابھی تک قلم بند نہیں ہوئے تھے، بیان ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے، صبح بھی نہیں دیے گئے، ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی۔ دیکھیے، جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ 2018 میں جو ریسیونگ اینڈ پر تھے وہ نواز شریف صاحب تھے یا ان کی پارٹی تھی، لیکن اس درجے کا ظلم، زیادتی اور جلدی میں سزائیں سنانے کا جو عمل ہے یہ ہماری تاریخ میں نہیں ملتا، اور یہ بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت کم ملے گا، کم از کم ان ملکوں میں جہاں پر آئین کی موجودگی ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظلم، جبر اور زیادتی اور ناانصافی کی انتہا کر دی گئی۔ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، میڈیا کے ساتھ بات کی ہے یا ٹویٹ کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ گنز تانی گئی ہیں عمران خان صاحب کے وکلا پہ اڈیالہ جیل میں، از اٹ ٹرو سر؟ جی، اس میں سلمان صاحب نے بہتر جواب دیں گے کیونکہ وہاں موجود تھے جب یہ گنز تانی گئی، اور سلمان صاحب سے اور دوسرے جو وکلا صاحب تھے اس وقت ان سے یہ پتہ چلا، جو کہ ایک بڑا ہی انفارچونیٹ ایونٹ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری کا، کہ جہاں وکلا جو صفائی کے وکلا ہیں وہ جب عدالت میں داخل ہوئے تو ان کو گنز دکھائی گئیں اور انہیں خوفزدہ کرنے کی ایک بڑی مضمون کوشش کی گئی۔ یہ نہ وہ ایسے ریہرسل کر رہے ہوں تو کہیں گن دکھا دی ہیں۔ رضوان عباسی جو پروسیکیوٹر ہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیے، اس کا بہتر جواب سلمان صاحب دیں گے۔ اب نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یو آر فاؤنڈر ممبر آف پاکستان تحریک انصاف، اب ایک کیس میں 14 سال کی سزا ہے، ایک میں 10 کی، وٹ نیکسٹ ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم قانونی اور آئینی ساری چارہ جوئی کریں گے اور کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب تیار کر رہے ہیں اپیلیں، یہ دونوں کیسز کے فیصلے کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ہم قانونی اور آئینی چارہ جوئی کریں گے، اور ہم کبھی اس قسم کی ناانصافی کو کسی صورت بھی اس ملک میں پلنے نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلیمان صفدر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ عمران خان اس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری خود دینی چاہیے تھی؟ کیوں نہیں جی، بجائے اس کے کہ واقعی آپ کا گھر توڑیں، آپ کی خاندان کو دہشت زدہ کریں، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک ناحق فیصلہ کیا ہے جس کو اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ ناحق ہے تو گرفتاری بالکل دے دینی چاہیے۔ سر، جس طرح سے انتخابی مہم آگے بڑھ رہی ہے اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ پورے پاکستان دیکھیے، پورے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لاہور کے حالات میں بیان کر سکتا ہوں، لوگوں کو ہر روز ہراساں کیا جاتا ہے، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دعوت دیتا ہے کارنر میٹنگ کی اپنے گھر یا اپنے محلے میں، اس کے ساتھ جو رات کو سلوک ہوتا ہے وہ ایک روز کی بات ہے۔ گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، ہمارے فلیکس بینر روز سرکاری گاڑیاں رات آ کر اتار دیتی ہیں، تو یہ ایک یلغار ہے پاکستان کی جمہوریت پر۔ اس کے باوجود ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس لمحے سے گزر رہے ہیں، اور اس لمحے میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کر رہے ہیں، الیکشن لڑنا ایک آئینی تقاضا ہے، تقاضے کو پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک دور ہے ہماری تاریخ کا جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور سے بہرحال ہمیں گزرنا ہے اور آئندہ اچھائی کی امید رکھنی ہے، یا کوشش کرتے رہنا ہے، امید اگر نہ بھی ہو۔
सर अब तक की इंतखाबी मुहिम का आप ज़ाहिर लाहौर से उम्मीदवार भी हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या मुश्किलात हैं? देखिए मुश्किलात तो मैंने अर्ज़ कर दी क्या हैं, जो एक खौफ का डर का आलम है जो लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन उससे हटकर मुहिम एक बहुत ही ये खुशगवार मेरे लिए तजुर्बा हुआ है, क्योंकि मुझे लोगों से मिलने का मौका मिला है जिनसे आम तौर पर शायद मुलाकात नहीं होती। तंग गलियों में, छोटे घरों में हज़ारों की तादाद में लोगों से मैं पिछले 3-4 हफ्तों में मिला हूँ। रोज़ हम निकलते हैं और मिलते हैं और उनकी बातें सुनी हैं। कल एक साहब मुझे आए, हम बाज़ार से गुज़र रहे थे, उन्होंने कहा मैं रिक्शा चलाता हूँ, आप रिक्शे वालों के मसाइल पे आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कहा वाकई मैंने रिक्शे वालों के मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी। और उन साहब ने कहा देखिए मुझे और किसी चीज़ से सरोकार नहीं, मैं सारा दिन रिक्शा चलाता हूँ और अगर थक के मैं 2 मिनट के लिए भी किसी दुकान के सामने अपना रिक्शा खड़ा करता हूँ तो दुकान वाला मुझे गालियाँ देता है और धुतकार देता है। हम कहाँ खड़े हुआ करें सारा दिन हम रिक्शे वाले। इसके लिए रिक्शे के स्टैंड होने चाहिए हर शहर में। किसी शहर में पाकिस्तान में रिक्शे के स्टैंड नहीं है। मैंने उससे अनवर, उसने अपना नाम बताया, वादा किया है कि अगर कभी मैं पार्लियामान में गया तो मैं रिक्शे वालों के मसाइल उजागर करूँगा। देखिए ये वो बातें होती हैं जो आप नहीं सोच रहे होते। हम आइन और कानून और पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। आम इंसान की क्या विपता है, उसकी क्या दुश्वारी है, एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो कल एक बाज़ार में खड़े हुए मैंने 5-7 मिनट बात की, उनसे पूछा कि तुम सुबह से शाम तक क्या करती हो। तो मेरे लिए हर दिन जो है एक तालीम का ज़रिया है। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।